ना टिके कहतु आपणकर ମୋ ନାଁ ସୁଶ୍ରୀ ସୁହାସିନୀ ସ୍ୱାଇଁ। ସୁଶ୍ରୀ ସୁହାସିନୀ ସ୍ୱାଇଁ। ମଙ୍ଗଳପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ ମଙ୍ଗଳପୁର ଆସିଛି। ढेंकानाल गोटे मंगलपुर ना आम पुरी रे गोटे मंगलपुर अच्छे हाँ कहतु अनुभूति कौन से कथाटी केमी कौन भाव में रही ଅନୁଭୂତି ଅଛି କାଲି ରିସେଣ୍ଟଲି କାଲିର ଅନୁଭୂତି କହୁଛି। कालीटा पर कहबे मु शुणिबी आम भक्त मैंने शुणिबे आपण जो आसीचंती नहीं कि अनुभूति काली सिना आसिले अनुभूति कहवा जो आसिले जो आपण घर चिंता करचंती जगन्नाथ को दर्शन करी अनुभूति कहबी काली आसबारू किंतु आगुरी अनुभूति टी अच्छी ए अनुभूति टी पर कहबे आग अतीत अनुभूति टी कहतु कहीं कहूँ अनुभूतिर मु कारण कहीदेवी ଦିନେ ଆସିଥିଲୁ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଥିଲା ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁନି ତ ଭିତର ବେଢ଼ାରେ ଦେଖିଲୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ ତାପରେ 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 କହିପାରୁନି मने पड़ुनी ନର୍ଭସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ତାପରେ ଆମେ କହିଲୁ ଏବେ ଦିନଚାପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଭାବିଲୁ ହେଇଗଲାଣି 4-5-6 ଦିନ ହେଲା। 4-5-6 दिन है हाँ नियंतु गोटे बही नियंतु जानतु धन्यवाद देवी।